बाल्य विवाह निराकरण कार्यक्रम अनुगुल जिले में बाल्य विवाह निराकरण सकाशे छेंडीपदा ब्लॉक अंतर्गत कोसला ग्राम पंचायतर षंढपाल ग्राम विश्वजीव केन्द्र पक्षर परिचालित प्रकल्प एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रेन्स तरफ अगस्ट 13 तारिख में एक सचेतनता बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 35 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଆଇନ 2006 ବିଷୟରେ ସଚେତନତା। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ଝିଅ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଶାରୀରିକ, ପାରିବାରିକ, ମାନସିକ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସମାଜକୁ ପରିମାଣ ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୋଜନ କରି ତଥା ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସାମୁଦାୟିକ ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଠକରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ଶିଶୁ ଚାଲାଣ, ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ वार्ड मेंबर, अंगनवाड़ी कर्मी, आशा, सीआरपी एवं गाँवर किछि सदस्य लोक जोग देथिले एवं यह एक उत्तम पदक्षेप बोली मत व्यक्त देथिले। एही सब कार्यक्रम आयोजन तथा परिचालना विश्वजीव केन्द्रर निर्देशक मनोज कुमार महापात्र और पूजा स्वाई तत्वावधान प्रकल्प सहायिका सुनीता माझी सभा परिचालना करथिले।